जलपाइगुडीको बसुनिया पाडामा 9 फिट लामो अजिङ्गर उद्धार गरिएको छ। भ्यागुता खाइरहेको समयमा देखेपछि उक्त अजिङ्गरलाई पक्रिएको बताइएको छ। जलपाइगुडी जिल्लाको बारोपाटिया ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत बासुनिया पाडामा अजिङ्गरलाई लिएर आतंक फैलिएको छ। प्राप्त जानकारी अनुसार स्थानीय मानिसहरूले इलाकामा भ्यागुता खाइरहेको समय अजिङ्गरलाई देखे। यसपछि उक्त अजिङ्गर गाउँको पोखरीमा गयो। यसपछि स्थानीय मानिसहरूले पोखरीमा पम्प लगाएर त्यहाँबाट पानी कम्ती गरेपछि अनि अजिङ्गरलाई पक्रिए। यसपछि वन विभागलाई यसबारे सूचना दिए। अर्कोतिर सूचना पाएर वन विभागका अधिकारी घटनास्थलमा पुगेपछि स्थानीय मानिसहरूले उक्त अजिङ्गर तिनको हातमा सुम्पिदिए। उक्त अजिङ्गरलाई सुरक्षित घना जङ्गलमा लगेर छोडिदिने वन विभाग अधिकारीले जानकारी गराएका छन्। এটা একটা সকালবেলা দেখে যে একটা হাঁসকে একটা সাপ খাইতেছে। সাপটা দেখতেছি মনে মনে শুধু মাথাটা দেখছি, যে মনে করতেছি ছোট্ট, খুব একটা বড় না। দেখতেছি লাস্ট পর্যন্ত দেখতেছি বড় বিশাল একটা গোটা হাঁস গিলে খেলো। খাওয়ার পরে তখন লোকজন জমা হইল। এখানে একটা সকাল থেকে দেখতেছি একটা সাপ পুকুরে, প্রায় অজর সাপ, প্রায় 2টা হাঁস খাইছে। তারপরে ধরার জন্য অনেক চেষ্টা করলাম, পরে পুকুরটাকে শেখার জন্য মেশিন লাগাই দিয়েছি। মেশিন লাগাই সেই থেকে এই এখন মনে করো হাতে দিলাম। কোথায় নিয়ে যাবে ওরা, মানে বদাগঞ্জের বিডিও অফিস থেকে লোক পাঠাইছে, ওরা আসলো।